pepeza inadi ukombozi pia ela ulaivenuha tasi babu ya hedini koya tanga ya hunu komoria narikeni amaba ya ubenta ya masiwa yetu masiwa komoro da muzima masiwa komoro dini nzima ya masiwa razaliwa ya masiwa ralelea mola nisaidia narikeni hatima ivenze watania na habari dini na dunia iberamu isipepeza rangu mwezi sita ya tuzikatuha maore na nzuani muali na ngazija narikeni amahaba ya hufenza ya masiwa. Bravo! Tufundi hapo ngo ndiso itoi fatiha. Azali! Azali! Somba fundi baba ndiso. Itoi fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Hadani do shukuriani hezenga ya umazipua ilihuja usoni mwa eledaho la kibalozi la Komori kayo ngelijunda hunu Paris ambassade ya Komori kayo ndio hunu Paris ilihuja jerionese obinadamu rionese ounyanya rionese estehi rionese uka siwa Komori soti pia karna ujua uka ja wandu tihindu karna ujua udaza haruma dhulma koliho mtume wahatu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam harambi ukana man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi mndu kayao hauno ndongo minge bidio yazizie hamvue kama joshira fa illam yastati' fa bilisani eka kana ushinda ngela zimio ya zambi ya ukazana uzinzoni fa illam yastati' fa biqalbi eka kana ushinda nazidum tabishahu muoni wadhalika adhafu aliman na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye atende yaridongo za yarambia ukana wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan ikawilazimike ngari tanganyi hao haura Mwenyezi Mungu na mahaba na uanzani shariti tanganyi haufanya udhulma haizo ritanganyi abanu ilihuja hilaani shaqablia ngarjo urenge fursa inuri mombeleni ike oma hawanyimeni unu uke maha utokana khairi nasi Mwenyezi ajalie utowe adui ne madhalimu wekayao mawoti juhatu yajalie mdo yao de sababu ya ukajeri undane banu na bwana rais mzamani yalawe harumai dhulma wekayao ndio yatilao au kasisi ngasi watima ya uka haina mria reda naye ntia hatugera ziyo ya hukumlo sha haina mdo mwanza akili guelewa ya ukana rais mzamani imtila namna bidike za uzinzi fanishihe hauka engwana damu wanu kwa januni ya warende nayi ikawila zimu wambe izu ya reda wa mhukumu wandu wa chuwe shao tombalidia enamna inu dhulma basi haina mwanadamu ulona ubinadamu ulona usilamu kana uchaudaza haruma dhulma hamada inu haizo garjo utandeza manifestation ya hatu yanu hauwambadu wa Mwenyezi Mungu ya mhifadhi Mwenyezi Mungu ya mbeuno no mala ni makodi aliyo daena owanu wika yao ngona
baada ya uzumani hao ya rehemu wa kwa watu hasatan ya jahiliya ikawa haunu mto wao etwali Uthmani Azali Ilahi Karim yarere mwanadamu ika yao ujora Mwenyezi Mungu ujosikiliwa komori ujowastehi haizo nalitoe fakihara ntiba Mwenyezi Mungu hamba ukana maruzi qad dua ila yahramu ijaba haina mwanadamu ramjaalia ya ombedu anana lijabu mujonikiwa iko wakati unu na usibu fune dhulma wika yao ngai hunda nao na bwana rais mzamani na wenji miongoni mwao Muhammad Ali Swalihi Dr. Salamin haina wika yao kudhulumiwa miezi ya kifujari hinu يوم يزمه عسى الله أن يتقبل دعاءنا عاجلا نتوسل بسورة الفاتحة آمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين خذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المظلومين في جزر القمر. اللهم انصر المظلومين في جزر القمر. اللهم انصر المظلومين في جزر القمر. اللهم من أراد بجزر القمر خيرا فأجر الخير عنده ومن أراد بجزر القمر فاشغله في نفسه. اللهم دمر أعداءنا وأعداء جزر القمر. اللهم دمر أعداءنا وأعداء جزر القمر. اللهم سهل لنا مما نريد ونجينا مما نخاف بفضلك يا لطيف. حيث وتكفوا ngarjoenda na unika wika yao gei lazimio wajitekeleze hauka imala rauso wanu wankodomba walangwa washashi mlozi wako ni mdu mmona wakati woke bahari chomu serto ulimwengu kamili ngwa juayo kangabo baridi shalelo hona juayo kana ngabo mwanadamu wika yao harumanti ya hatu ngerika urumia protokoli hawa etiketi ya uone sekistarabu ntida namna mze wa hatu wei no solma ya uka wei mze wa hatu wei mri ya karaisi wei mri wa parti khasatan uka wei fundi ya kaulazimu yani kiwa esheo shaki binadamu esheo shaki fundi esheo sharaisi mzamani shaile fujari wika yao diregenti ya hatu mateka ika yao ngabu mparoni ya ukahaina kutoka nguswali ya tirenti zeduwa bamnyezi Mungu harambi ya ukana mtifikiru kana manuntuishi ya hauntuona harambi ya ukana wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimin mtifikiru kama Mwenyezi Mungu katuona ezetwa biyambi wika yao azalingu zirendo haruma o watukufu wika yao hawarenge nguwa dhulumu namna inu sha haina mru wa sheo yeula usiwa ngebidio rikemakini hasa tandanyiwa na wa raisi mzamani namjoya ukana Mwenyezi Mungu amba inna balawnahum kama balawna ashabal janna haina mruika yao nguhisi mwana Yusuf alayhi salam ngena hamu basi wa utilwa watabion duniani mtume harambi ya tena ya ukana ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul likafir haizo Mwenyezi Mungu anajalia ike ezetabu wana nyasi watukufu wanu wala raasihim bwana raisi mzamani Mwenyezi Mungu anajalia ike kwa na uona epirizo ya mdoni wale ndio zetu biambizini ike hiyo ndio watu kwa ufungwa sha itenga zibirao riombe Mwenyezi Mungu muda utoa halibanu yarjalie rikewatiba naye yaritukuze o mahaunu ike mahauto ufungwa khairi harumanti hatu utoe enda ne maadi wahensi hatu yaritanganye yatowe unafiki yari jalie jari furahi muda utoa halibanu ukozi watukufu kartatu kakarim shukuriani ezenga sahanyu ne bari dibaka yao ngabone sauka ya temperature ngiyo mondwe shayo haruma shuja haruma manadamu haruma mruhisi kwa waimba ba wai tamana wai raisi wai fundi na haina mboko hadhulumiwa karina udasa abonge ikamhimu hukari wasudibanu na Mwenyezi Mungu yaribe zengayo zauka iono mbira mbati chao nganyi washashi banu shanga mwanao wandowe njingwao nao ngwao kubaliyo zedua ngwari sitoneo na hiyo ndio muhimu jalia ikazo Mwenyezi Mungu yarinkamiyali yauka kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin risala muibeha wa inubanu 1er janvier 2021 ikaino risala ijo wasiri yakangwa bente ulemengu wajokana karna udawrati sha Mwenyezi Mungu jalia ikum swahi ukurubia bi'idhnillah karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Kulu karibu uje kuonese ezao fikra.
Mabweni na mamwenye watukufu Mungu na mnusuru. Ikomor kamili watu jao na tonkia na tujankie nisimbu shuriani mwaha wa nguvu za mwili na maisha mengi na umuri tanimona mbe covid ilawe invike na azaliwe virus nisimwambia na kesi bardi lo mondo na wasirla wa risha l'ambassade la kojodai mana ini droit c'est un devoir mais c'est un droit leo mtuka jufungwa tu amba fungwa kama halo alishwa mahamira désolé leo tia komo ya vaiti bakesta na sharia kaisina riga yendrao kurenga baba fundi presidenta arengwa baliwe adhulumu alishe wanawahe na sabi zahe na waju wahe habure bure yomezungwa haki ristuma namba azali vanulo ne famille usiti rende compte itongo ifanya ne serikali yao beristuma namba 2021 ingia mana uvotewa 2016 jusqu'à 2021 vavukuste na président isazano kubali amba collège électoral isbulwa nika wawe kwelu twa handi wa kwelu be kwa ikubali be stuma namba i devoir ya wanzwani ya 2021 risenda jusqu'au bout kagalusna usiri wa pia na usilawa yo une promesse de nufanya yo wami mwana shikomor mwana mzwani na dolhava mwisho shimsambu de nuhandia nsura pela ba 2016 ka komoro nsura kwa mangavu munkie rika uku rako salami akamoni akolanke me namramula doktori jaza amba makesi asilawe wawe na mshe waho ukaba vunhatu katapala minui azali umvingi mshe waho ngomla alamali urlishi wastene nrambio nikalo para voter c'est grâce aux gens joannés favode wo usidele mwana waho na mamiliteri yaho waje torture nzwani be haki ya vavo na historia vavo na sisi tuhanyisa mba usilawa azali sonamba nzwani urowa bojo ifumwa nzwani bojo itezasheri nzwani nsampe na nyangwa nzwani amba kakula azala ishuka weju tuamane na lidze nzwani urowamba Faransa ngachele Faransa wala kutuma sikia handa saderi gouverneur fait sans pompe ujo mwiringazi charamba aso ngazjali bravo viajavile ujo rowamba nzwani Monolea merci Salma ujo regarde sinyuma kele urowamba nzwani ngachele Faransa le Paris tisami namba wangazja wawo tongo iwajiria mana so wangazja swananya zwani sana wamba bazali wangazja muskira la manisiwa azala sirmanise asmanise mgazja na mzwani wala asmanise mgazja na muali wala mzwani wasi wananya wankonyo nzima vavo wananyangu kwezi narime shuke Tanzania wanzone nimwambianio timwana ba wakati uja wakati ungia na wanyu munba toma munayi samba nzuani rataya mana shuka pengele na wasi azali ni suhura plamba wasaka hutowa rakadukwa bevi ya jita kadistukwa jamais hakika kadistukwa tasku moja mana wasi wananya na azali suva hand amba 2021 ini ya tuwa mzuani sasa yoni droit na droit ndu idai aipa vava na nyangu bonti pia mdovani
nisimwambia namba wasuwananya sidali ntungwemba suwananya nistumaini na azali wa hilawa uwatoshao kwezi akibaba mlezi akibaba wahanyise Komoro akibaba wa upanyise Komoro akibaba wahujua devoir za wa Komoro na imani ya Komoro na uhanyise Komoro mbavani wasuwananya jode ndubwa kina daula ya haki kwezi marhaba men simbushida marhaba wanyumala wa mbanda ne baridi mwaja mwakojo belia manyangu president Ustad baba wanti baba wa mwana Monsieur Sambi Salami na maprisonniers pia wabaliwa wati pia nisimwambia namba hai mwambie azali amba wanzoni mamba wae suzi mtsampu wa ngoma andati samba nzoni walikuwa matuni suzi mtsampu wa ngoma waide la onda sonzoni kwa marhaba mengi kwezi nalawe shukran amade namna nyoti pia njuao ezetwabia za kina haramu za jirosu kwa jana ya ukakarina ujobulia emanadamu wei yabaki harumaye sinu muda mwinji auka lelo rikaushelewa noma hawanyumeni mone ya uka bomtana wanduende wakawiyela na ufanya hizo wakagushida hau wakahanza wabasihu abanga mjose twabiyambi wakondo zilo bonsi juu kwa jamba usiku jachana Mwenyezi Mungu ajalia waka madhamana ikayao ngwaro Mwenyezi Mungu waonuka ngabo wenda hula sina rende hulu basi wambanga renda urasome Qur'ani iruongeze dua Mwenyezi Mungu ajalia azali hambe nuwa daeno roha heje namna kayao mitila uzamba ukana likulli zamani Firaun haina wakati woto ka Firaun basi Firaun olokomori azali wajuluzehu lejeshi lahahe lende lizie tilawati al-Qur'an yakausoma wa place de l'indépendance ikayawe ntingi ombale ikaula simu wandu waembele dua shahabulia wakaune mvinyo no vulele banke nezeto biyambi hasibulia ngezendao sabia abo ngabo mufti kayao mufti wo wanchi wa haraho wapesa kweli na bantu basi wakati kayao ngarto kama komplisi yakakarika subitira mbeza kweli yauka mufti uzamba tizamba juzi Marseille yauka kwamba ukana ezetwa biyambi zilo bonzi juu rais mtamani bia janizo elelo waulio naona azali yemana utozisia hindi shango jozisiwa insha Allah taala karna ukawale holiho ne makatiba gabo wenchi ya lazima waonese za fikra garjo para mwana hatu ikayao ngamshukurio o mzaya wa mbali ya ujabanu ili huja waonese ushujaa au kensi atu basi na besoin ya wana mashujaa ritike wamezi jawa mezi tao wana watu watijue wamezi mwana utosoma na fanye hazi abonge arjoni kama mwana hatuwei yari some listi ya hon wikayao wadhulumi wa hukawa mbitotendeza rais mzamani shangabo wanduwe njiwe ikayao wadhulumishi hao karibu mwana hatu Aisha Abdu ya je yari some listi ya maprisonnier politique ikayao ngwao haruma dhulma ya hele crimineli la azali asuman tafadhali Salam alaikum. Alaikum salam. J'ai devant moi la liste des prisonniers politiques, mise à jour depuis le 30 décembre 2020. Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Libéré. Ancien président des Comores, mis en résidence, surveillé depuis le 19 mai 2018 et détenu à Ouadjou depuis le 20 août 2018. Monsieur Salami Abdou. Libéré. Gouverneur de l'île d'Anjouan, détenu à Ombo depuis le 21 octobre 2018 suite à l'affaire de la Médina de Moutsamoudou. Monsieur Aboutoua. Libéré. Détenu à la gendarmerie de Hombo depuis le 21 octobre 2018 suite à l'affaire de la Médina de Moutsamoudou. Monsieur Nassuir alias Jif. Libéré. Détenu à la gendarmerie de Hombo depuis le 21 octobre 2018 suite à l'affaire Médina de Moutsamoudou. Monsieur Nassuir Saïd. Libéré. Depuis le 22 novembre 2018 à la prison de Moroni sans une raison sérieuse.
Monsieur Mohamed Ali Abdallah, Libéré. affaire tentative assassinat vice-président, détenu à la prison de Koki depuis le 22 juillet 2018. Monsieur Saleh Assoumani, Libéré. arrêté le 4 avril 2019, libéré le 28 août 2019, puis arrêté une fois de plus le 25 septembre 2019 à la prison de Moroni, actuellement malade, hospitalisé. Monsieur Fessoali Darous, Libéré. ancien réfugié à Mayotte, a été arrêté puis expulsé à Anjouan le 29 avril 2019 et reste torturé à la gendarmerie de Rumbo. Monsieur Loukman Badran, Libéré. commerçant à Moutsamoudou, arrêté le 23 juillet 2019 sur l'affaire des mines et détenu à la gendarmerie de Rumbo. Monsieur Nasser, Libéré. originaire de Moutsamoudou, arrêté le 20 juillet 2019 sur l'affaire des mines, détenu à la gendarmerie de Rumbo. Monsieur Salim Saïd alias Merna, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23 2019 sur l'affaire des mines, détenu à la prison de Koki. Monsieur Fouad Salim Mustafa, Monsieur Ali Hussein, Monsieur Hamidou Kassab, Monsieur Mustafa Ahmed, Monsieur Abdou, Monsieur Sandou, Monsieur Houmad, Docteur Saïd Mohamed Abdou alias Bank, Monsieur Soulaïman Daouda alias Merlin, Monsieur Laïdine Shafi alias Magato, Monsieur Mifta Ahmed alias Salad, Monsieur Sandou Ismaël, Monsieur Ali Wal, Monsieur Mohamed Imouana, Monsieur Djaoula, Monsieur Mahmoud alias LG, Monsieur Hamboud, Monsieur Naïbou Kassim, Monsieur Aha Kassim, Hey, micro. Monsieur Idriss Micro, Djabir, Kachen. Non, non. Il faut... Oui, oui, c'est bon. Monsieur Idriss Hey. Djabir, Le micro, qu'est-ce que Monsieur Zerkash, Monsieur Yataka, Monsieur Ensuite, Monsieur Mourari Ahmed, Monsieur Boussam Ahmed, Madame Radhia Saïd, Madame Hania Nourdine, Madame Kamlati, Madame Zoulaïha Kombo, Monsieur Atoumani Houmadi alias Barawa, Monsieur Ahmedi Abdou, Monsieur Youssouf alias Makelele, Monsieur Félicité Eladj, Monsieur Houmadi Saïd alias Procureur, Monsieur Nadar Ibakar, Monsieur Dounou, Monsieur Taoufik, Monsieur Youshaoun Khalifa, Monsieur Ali Mohamed Amir alias Koka, Assalamu alaikum. Alaikum salam. Watukufu mliovani, leo chivenze nirongowe mwana mpavi wa mtu wa mikro shawa mtu wa zimbwana bembwana si kila mtu anana mdazazo aswaniliao yani nsiasa nyengi kila mtu aloa wanao Vango chivenza va mujoro mwatogweni irongo vani nyanyese mwamwaro mtiti Vukama havanokorongolo wa 97 wenda 99 wakatoye maye komorike manishiana makateja manishiana risha tarpara 2000 vusha okamba lazmani renda harva suluhu wakati renda harva suluhu lol kalvingwa na watu warongolo Azali Asman na mwenye Abedi na Monsieur Remla Asanadi na Abbas Yusuf kamba wasalia mwaremu wende kiama yene tepara wakati vwa mtu mosha wakavogo akaende tepare italili ya huko zoambilomba wae baba wa reconciliation wakati kwamba uviri baba wa kuiruamba baba père de l'indépendance Ahmed Abdallah Tereman Vukana baba moja kolongolomba baba wa démocratie c'est Mohamed Johar basi histoire jefanya mbari karende tala kurubia mtu Jeremy Rambari père de la réconciliation
donc yani mtuo katuo karifikiri ambade azaliwe rongolo azali sha ashaka president kataja fanya president afanya zwako fanya ashareki ambasake president zwani wa Komoro wakubaliaji wa minifwai bevale wasuelewa harba dunia au harba shashwa zangili zatu amba mana mtoto wake president yani anatongwa kwenye dunia nvani alishedalili sishuwani na harba wanatamwa na harba umwae atafanye yede mana mtoto parolo harba historia dunia yote pia amba ya de grand personnalité ambao walishitarehi harba zintizini wakatoka rielewa amba harba umando wa asali akafanya akavenza alishedalilia mana wae president Richard Mboma mine vomoshono mwana na Ahmad Abdullah Sambi mana hongo na wale na ustora bwe kina kaelo jo harwe suwayo ebe anza hitirintini saijilo kamba artrope was na Komor tajerene wamba vale waye shitsone hahe yani ankilia ikaparu kamba valo evenza ke falume wala kaparo venzake mbavalo president mana kakadunga historia nyoedunga ambala simu na hangie shikande dunia nvani ashatsa huwa shikande shashetan iblis bravo shikande shashetan iblis shede shivi yana shalungomba wami historia yangu isi angene fulani na fulani labda mkino ede Hitler mana namwambia kwa Hitleri wasutujuru masusi na mashifu na simpovu kama nada asifanya asifanya duniani wapo yede shatitia hapa shini wade venzila shatitia kwa shini tali kwa shini zinashafanya tini hatu mama haushika au desangize ni zamwambia roho hadilo au tini bema stawachabu mwana falume rabla bataya mtu damu isumule mitume mwana falume aila ya mtu kwa asifanya tasha shoji suwaya mana mtiselewa amba president alilo wekana ma conseiller wesingizo na tosto arabu yana kade olodi sharia na kade dema yuati akatuo tumefanya tini wana yamu ashano mwamba senge historia junguja lana tuwe manani atonswami ibe wami sisi kamba ushinga mbipo unofanya mana makatutoka president tuensitarehi asitarehi yasindalmanchini mana we mshinga ahibu abadili emmanyahe yazangizahe yayangibe dunyanmani aibadili ya Muhammad Abdullah Sambi mana katushwa sugeni tawana tuskotusha ho zima haya pia azalifanya dunyanmani kasnena skotorongo ambazaleta atiapare na musameleta leozi kila riba ajua tusungamba azali wasungamba she afungu Sambi azali alendeni afungu wanyawe azali alendeni azali ahiwa huwa azali alendeni azali ahibia basi kweli wao kutoke president au manukor vingia za wazangina basi Tsonswami betu mwamba ushinga mlipo mana katuka mwezi wa uhindi wende ufuma na pia sopa dalili ya nchi duniani mtura nchi duniani osho shisho yendo mwendo ataleo waneko watiti wasijiti sambavani fokusio volume chini waseleta support na tsapi tasuma mboka saka president omoji sambavani kama saka president mana karisa la kana azali uraka de azali basmana nyangu azali mana sita vamos na usaidia wakatura kurongola collectif de jeunes cadres usaidia lenda na réconciliation wami tatu mikro belo tsinde rokoe asabe bonaneni wami bonani yangu nuvayo sumia asali usai waho urenge stre yangina wange fase histoire yaho histoire yaho lazima yangihe ubulie wanyawe jori le kala smanu le akato 2021 subia hapo jerakadie abadi konsila wa
akosbaki akosukumuliwa akosititipe uzuza istile yaho chekalima ikila unu 2021 ede bonane. Wassalamu alaikum. Shukran. Ilu dedem na ikaya ongela simio kobori ya basai nuriesh. Bia subuti ya mbea ukane mara isi wa dunia oti pia. Haina mrio ambanga mwendo na trase. Na henti tarehi njema ya ukati fanya chao. Shamana damu. Ukchambe gukora isi. Kana uda wabanu wakati sifami dizo wakone isu ya siyantiwa. Sambishi kado wanu na mananyasi. Ya uka autofukuwa radi kutuamba wa imru mwenzamakru. Wazali wa imiti otuwasili mineni wazali tuwa wana muhazini unafiki huo hado jitatasa wanduwa mparao imamu wanti ya bada imamu wapnafiki ya manda ya shazari ya ti imamu hauka ege ya ka imamu mtine za yato zinenda huo ni msikini ya onenda wani ya mvio jamba mwendo ya sime semizahe ya kahu ya mtendea basi ende kufanyombi na anesiliyo karna ukawane kartuni kaya mananyasi mtukufu Monsieur Tahiri ya jiaone eze fikra zahe tafadhal. Watukufu Komor, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikum salam. Alo. Mguna rijailie fikira njema, rijailie makalima mema, rijailie zitendo zema. Rihondana vano squale unu hasibabu de president wa hatu ancien president wa hatu Said Mohamed Abdallah Sambi vukao hatu wa Shivani kifujari raziga sina ilu mahamira shabo Sambi katsiwa yeche ukaya mwana hatu ya rtende ya vanu havubua baadhi ya vanu yavo vukao hojimlifu umengo mitano na mfukare aboyo hamba zizidi aboyo hamba ngasi uvilili juu kabisa haukaya wawangukawa fungwa ulezo pinyo ze fikira za hao baka tujibiza edaula raisi mukao na Mohamed Azali Gozibi mukao de uloho masiwali Shati Tanzania sherehe babini mwana sanukaya Azali harege yezi katsuji kontakto fanya emergency abangu fanyo sha emergency ya heyo tamabaya hende mbeni hati ya baya hende nsujini hati ya baya hende nsuani hati ya baya bahata juzi hadharao wanzuani ambako ajaparoro hanzuani na wenda moroni wotoka hama wajapare yayo madhara mahu wakao katsuone sokange ne maizi ya wende sotsi katsuone sokange ne maizi kaya utuensi ya hahe enamna wakao ya kanzi haukaya wanzuani waundo wanubokao sirkile nondondondro harumwa emasi wa Komor wa mwalino wangazija wauha ushashi shekanga bandu waundo engazija wiyo waundo wanzuani aibu ya haho bazali aibu harende ha prezida bokao wozi hawafu dongu kutsao haina bandu malomfu ya hafa ya tsengeleye nojo ahoneha haukaya hazilwa yatsinjie kumahala ho mijini otipia yatsende haruma juma yenge baisha mfu yekatsineshu wangu johenda bangozo aonehe shanga wakati lukashiba yenge ye mtutani kemle watukufu kwezi sikaanzani paro shababi wa Komor niwambie ukaya wa wenji watolo hazino ushababi huo ngebidio ushababi wa Komori mrohe modari hanyu mjuhe mdifaye maisha hanyu mdifaize famiza hanyu vanu kazoha horuwa mgazi mkomora zaba ngebidio mjuhe mfanye revolusio ya hanyu mrenge maisha msiseba bawo yiwoti banyide mwalavi msiseboti
sisi rimbuniliani ngasihule watukufu wa Komoro umwaha wahayiri ngarifikirio ngojuka wahayiri haka Mwenyezi Mungu joritolea yeshetwani inu insha Allah taala yamre baraka rasul insha Allah taala azali saidie kiki wasali amin. Shukran. Karjajo diwasa oliho mwananyasi ya zone sabanu ushababi awe jeunesse bekayao idirumishiha kena utauda senamna inu mbia pashiende asome ajiare ndo mmezi hata uchuhaya dai haizo mwananyasi ikayao uparaza inu ya lao mjinita weni usikojuzi haonesa hamara ya saya ya uka katuri ya mbekati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeha suluti ya denonse zetu abiyami wakao desirio uhusu raisi mzamani Edouard Mabokodo Ilio. Actuellement, vous voyez nos frères africains qui sont là. Je vais passer le micro à monsieur Abderrahmane venant du pays Niger. Merci d'être là avec nous. Bonjour mes frères, on vient de m'annoncer le 9 janvier, il y a une grande manifestation pour les prisonniers politiques qui va se dérouler à Trocadéro. On vous attend tous, il faudrait qu'on soit nombreux et massifs tous. Je vais parler en langue nationale, en langue nigérienne. Aujourd'hui, on connaît Irgo Nongorio. Élection présidentielle et quand on est Niger labora irdikan élection yanno kan asi inadministrera asi portrera igo kokari ingay mirtal kay zay nakasandi igo kokari ingay mirtal kay zay lemunandi partio kango hinora ana limero en sam kadang bosse kayan limerian no kan c'est pas du tout normal igo kokari ingay hina kurangay ma dictature fondé il labora alors que Irgbekan Borkulno par rapport il y a beaucoup de militaires qui sont Kayembou, il y a beaucoup de gens qui dans leur village qui égorgés yam wodin Irgo Kokari in Kokari dans le gouvernement d'union nationale et puis encore parti Kayensi Inobande le parti Kayengo Chitingem Koiki Ino Borega Imogoy il y a toujours en 2016 Boré Kulkam parti Kulkam Koibande Kunini Karse donc wodi seno irgo gri chen tonen Borega irwon babe irwona kayne irwona berega ba derera pour comme ce que rekene ngum koy tari bande zam tari chaque jour tarno tama il mouvement debout Niger debout kango andu nyarano kul irgo gri hina kutte kangana chimmi matabat il labora Niger labora. Et je tiens aussi à vous remercier pour tout ce qui est venu ici. À Passar du froid, à Passar de mal temps, on est là pour libérer nos continents et pour libérer nos pères qui ont dit seulement qu'ils veulent le peuple. Ils veulent nous le peuple. Nous aussi qui est à la diaspora, on va leur défendre. Et puis, je lance aussi un appel aussi au président de la République, au président Macron, au président de l'Union européenne. Vous regardez ce qui se passe dans nos continents, vous nous maltraitez, vous ne parlez pas avec ces dictateurs-là. Ces dictateurs-là, ils ne font rien qu'amener de l'argent de leurs fils, faire monter leurs fils au pouvoir. Ça n'arrange pas votre politique, ça ne vous arrange pas votre politique. Donc je lance un appel aussi sans oublier de venir massivement aux manifestations qui vont se dérouler à Trocadéro. Je vous remercie. Bravo. Président Abderrahmane Paris. Bravo. Bravo. Merci. Shukran. Makatianu hamadi namna monao ya uka zetwa biambi bakayao azali nguzifanyo razwe ya ukasika sugu tiramba uka mwiti wa imwiti crimineli ya ujoreda njema ngebidio zamba na hiyo harumai dini yatu hembia onambi ya zamba nembia onanjema ya zamba yabo kabati hata problemu yabo barabira ukana antum shuhadau
nas fil ardi nyinyi do mashahidi wa Mwenyezi Mungu kayao ngamonao esichirio mjozambe kama nadamu mwema wantu ambaye mwema kama nadamu yewi wantu ambaye mwi azali ambaye jeshi kataparo wana hacha kwanze ikaye fundi erodi alodiyo yabo do tema fouché ya joka ba fundri ante ya solise en vous a oui ede aruma e bisiri ya wandu ya solise bambe se banu ye nu husi adu mizo ho ya tipar jo sole jumu ho amone ukanga bota tatu banu arjownika zaza hatu la president ma Sharifa yaje ya onese ezefikira zahe tafadhali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam. Kwezi watukufu wa jamalifu, kwezi watukufu wa Komori kamili, roa lobonze, roa londani. Usiku wa leo nde 1er janvier, na banu usiku wa leo ndo siku nazalwa. Enge yote nifiseria. Ewe ngeye. Usiku wa leo rijuha hamtiti rijewa ambasadi jahe Komori ya hati. Rijerishemeze utukufu waye mwongozi wa hatu Muhammad Sambi rimwambie nukaya ngasina usikitifu ngasina na ujimlifu ojabanu rijera mekro wanesewa usikitifu wa hatu wahe ye mze wa hatu yare wagotaji nano wadugabo bawa mwagwa washirini na amego mitano na fukari reonesewa tukifu riwambio kaya gozidi ukanzi ukaya udada pemba wena wereka yema zenyo hawajewezi manizo gari wambio ukaya gazito unasa ukaya mwalimu yetenda hato mwiso zimkaushia bahizenyo haizo gazito ukaushia zihule wakaya wekujichema warenda weti mwanadamu wemru Muhammad Sambi ya urenda zinchema wahuwaja wahima wamkaushia wamrenda nayi wamsoza wadukuze zefamisa hahe zitokumona bahimnyezi Mungu ujouliva na miti mwambia nukaya azali wala Komori azali wala msheti ya la Pemba tata hahe harengwani mshambulu haja boboni haja yiho haja hakaiwata mshambulu halawa mzaza hasi pudanjuu haja hawa hamnanyu makati yabu bahasumani heroha mtuje haja budaju haja hamlona hambalia haja naye mtuje bahigani wambia nukaya azali wala Komori wala mshezi ya la Pemba Pemba na washaye la Pemba yero walimu iho yeja katiba ye Komori Turki waturudise Komori irende henaye ebengega mwambio nukaya gazijo humkaushia zenugo yazifanyawo Muhammad Sambi yachohono waluwasha kumshaha yachohono wanahahe bahi Yesi kukuchomonesa muda utohale Muhammad kaya wazali kozidi wale Komori kamili hampiti ya mabana salami wakaya wakarudishia utomrenga ufunge bure ebenge Mwenyezi Mungu johonesa osipa leo sokaanza nitowe nukuta iyo ni mwonese nukaya
Azali Komori Nemana Yacha Himayala we Komori Yaredi Hafanya Wasipalewo Sina Sinjisoma Diani Shodokaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azona Sam, la présidente Mdate Sharifa Yauka ezetwa Diami azali yazifanya o Wisi Mkomori Auka hakika ndio yaka Mkomori Kwenda Rumaezi Ndwanga liembe Rajab Tayyip Erdogan haone saukana wana maduazi wao wafanya wizo wanzao shesha nafinisha kwa ulezi ujuhao idiregezi amanto mndu wa kweli Mkomori arumondu wasaidia wasali yanabie era ya wanadamu walokomori asali yatuwane danayo juziti ticha foto bada hende kufanywa kwa zini mjumba ya haya yala de mapesa ya hiyo wao wasikini hao wao wasoma duma mbaya kamtona gudro eke ya gudro mana tujotia inde ngodi ya saizi ya wara ya ngodi ya onwa limwa ya kwendo na magari uzuguli sisi katume ya magari ya sababu ya uka hati ya ukana wabwe hanyata panga nyile mbazo haina robo kumejonjo la dunia rengi shana jua ya ukana ya tufikiri kamilezi mkatuona izu ya rendao katatu kasawa na ila jalousie ya yuone sao ya uka mimi parti chua Chavo lomisiri ni somao eka rais Sambi ya Changurongo wanduo tipia waucha wadora mbia ukana yono rais wa hanu wale ya Changurongo wa watukafe haka ufaya ando haka urongo ando haka uchibali ando sizone sa jisitena ya ukana mitenza zali na izo tisijibeli wa kizamba ya ukana mikamanta ya zali na mtukomwanda zabari na azali ya lele shaikoni azali hala wayabo hamuone nyasi wafu atausuka lelo kabati mahakama ni waiko ni mantao azali ala wayabo hangamiza ushabadi ya utoma hati emana wako mitanza azali yena tobiami yorongo wanai yofa wanai yekana stay ezerezo zotipetongeza ndajo mata abange Vanu kama wandu wanzao Sambi utoka mfana afya sababu ya ukana wanu wanaziona hana kama wandu wa manta ya uka haka uchibali yandu kama wandu wa manta ya uka katafanya zetu bia wika yao doza kufanyishiha ne ebana we yazirendao karnuka wale ba ebari dingyo inji shari tuka uchabani jarabe ukana riombe duwa rionese ya uka kuna uparo tuka yabo shamnyezi Mungu kujochalia insha Allah wandu wadhulumi wote pia eze mabitali swali eze salamia unti pia wanawe harumudhuluma ulio wewe ndo ujwe na renge plasa hao na sonti pia ngarjo utarione eka utuka uvukubo shamnyezi Mungu kujochalia muda utohale ula we dunia neka mbwa bente ngamjonika inshallah mzee metra larifu ya je ya shukurio wacheni warijili abantu gejerinike yedomana wahe nemi ya jele sebahe banuka sar mahuri ya mratike na ndongo ya ole kwa mnafiki ya dutataza mduna beka wa mnafiki baina bani yara wasilibani wale bahatu wa dhulumiwa wada sabatu wa imamu wano imiswa jeno aeroporoni kwa mapesa na wana hao watufanya azwani kwa mapesa na wao waangalie basi ile lazimio inupa ya mado ya ukanga dosi butirambeza kweli ya uka eza tobi wasifanya chana zina tobi za shikafiri kubulia mbali na mvinyo na tobi ya miodozi ya qiraa watodo wamba baridu kwa ide Imam Muhammad na mwende mwado swali ya nyina imana bakari ya nzwa swali ndo abudize nyohane ne makalala fadhal Assalamu alaikum. Bravo. Je prends la parole pour remercier mes amis panafricains. Il y a le vice-président de Waraba Afrique, M. Doro. Il y a Abderrahmane également qui est le chargé d'affaires de Waraba. Et puis d'autres frères qui viennent d'autres pays d'Afrique qui ont tenu à être présents ici aujourd'hui pour dire pour exprimer leur solidarité aux prisonniers politiques détenus dans les maisons d'arrêt de Moroni et d'Anjouan et puis de Moïli, les prisonniers politiques comoriens. Ils ont tenu à être présents ici aujourd'hui et par leur présence, ils lancent un appel massif à tous les pays d'Afrique, les représentants des pays africains qui sont ici en France,
pour prendre part au grand rassemblement qui est prévu à Trocadéro le 9 à partir de 13 h. Il s'agit d'un acte de solidarité à tous ceux qui sont détenus en Afrique en raison de leur opinion politique. S'agissant des Comores, cher frère Doro, je suis non seulement un témoin, mais aussi je suis un acteur de ce qui se passe aux Comores, parce qu'à l'initiative des citoyens comoriens, il y a une plainte qui a été déposée contre X pour savoir les conditions dans lesquelles des fonds ont été utilisés, tel que cela a été dit par un rapport. Lorsque cette plainte a été déposée, il a été clairement indiqué dans la presse nationale que nous dénoncerons toute tentative d'instrumentalisation politique de cette affaire. Et c'est pour cette raison que je suis parmi ceux qui se sont élevés pour condamner l'instrumentalisation politique de cette affaire. Ce qui intéresse Azali à travers ces procédures, non pas de savoir la vérité, mais d'incarner, enfin d'incarcérer ses opposants. La preuve en est que les démarches n'ont pas été engagées pour savoir la vérité sur ces différentes procédures. Mais ce qui l'intéresse, c'est de maintenir en détention, au-delà du délai légal, ses opposants politiques. Il y a M. le Président Sambi, vous voyez sa photo, qui est en face. Et puis il y a aussi le gouverneur Salami, en plein exercice, en plein mandat plutôt. Il a été retenu et placé en détention provisoire au-delà du délai légal. La question qui se pose, c'est de savoir s'il est possible juridiquement d'exiger une personne qui n'a pas été condamnée de payer une somme d'argent dont on ne sait même pas le montant contre sa liberté. Ça, c'est la question qui se pose, c'est de savoir si cela est légal ou non. Nous savons qu'il y a des principes fondamentaux qui assurent à chaque personne la présomption d'innocence. Comme quoi une personne ne peut être condamnée, ne peut être maintenue illégalement au-delà d'un délai qui est prévu par le texte. Bon, donc Azali et son équipe exigent à ce que Sambi paye une somme d'argent avant même son jugement. Donc c'est la violation flagrante du principe de la présomption d'innocence. Bon, il y a Salami également qui est maintenu en détention provisoire. Il y a Mamadou également qui est connu, vous voyez sa photo qui est en face. Et il y en a tant d'autres également qui sont détenus en dehors des règles et en violation des règles élémentaires de droit de l'homme. Donc je vous remercie d'avoir accepté de venir ici spontanément pour venir exprimer votre solidarité à nos frères comoriens qui sont détenus dans les maisons d'arrêt des Comores, en violation totale des règles élémentaires de droit de l'homme, et puis en violation également du principe fondamental du présomption de la présomption d'innocence. Toutes ces personnes sont maintenues en détention provisoire pour des raisons strictement politiques. S'agissant de cette affaire qui est emblématique pour les Comores, ce qui est étonnant, c'est que c'est une affaire qui a des ramifications internationales. Aucune action n'a été engagée au niveau international pour savoir la vérité sur ce dossier. Ce qui intéresse Azali, ce sont les personnes qui sont présumées impliquées dans cette affaire et non pas les faits eux-mêmes. Donc cette affaire sera peut-être jugée un jour, mais personne ne saura la vérité sur l'usage de cet argent. S'agissant de ceux qui sont poursuivis pour tentative, soi-disant de coup d'État, nous savons qu'Azali
est le seul Comorien à avoir commis un coup d'État. Il n'a jamais fait l'objet d'aucune poursuite. Et là, il est en train de maintenir les Comoriens en détention provisoire, certains, et d'autres ont été jugés, soi-disant, pour tentative de coup d'État. Alors que le seul coup d'État qui a été commis par un Comorien n'a fait l'objet d'aucune information judiciaire, encore moins de condamnation. Donc voilà, nous tenons à vous remercier pour votre présence. Et nous savons que les Comoriens ne sont pas les seuls à être tenus dans cette situation. Notre frère Abderrahmane voulait me confier cette déclaration s'agissant de la situation au Niger. Et cette déclaration, je la ferai la semaine prochaine, le 9, puisque nous parlerons non seulement de ce qui se passe au Niger, mais nous parlerons de ce qui se passe au Cameroun, nous parlerons aussi de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et puis de ce qui se passe dans de nombreux pays africains, puisque malheureusement, les Comores n'est pas le seul pays africain qui est exposé, qui est sous l'emprise des dictateurs. Nous parlerons de cette situation la semaine prochaine et j'aurai l'occasion aussi de m'étaler davantage sur ce qui se passe au Comores en ce moment, s'agissant de cette affaire du président Sambi, puisque moi je le dirai avec suffisamment d'éléments, je ne m'attendais pas à prendre la parole aujourd'hui, mais je le dirai avec suffisamment d'éléments puisque je suis celui qui a initié cette procédure. Lorsque j'ai initié la procédure, je l'ai fait non pas pour régler des comptes, contrairement à ce qu'Azali fait en ce moment, mais pour savoir la vérité sur cette opération de la citoyenneté économique, comme le demandent autant de Comoriens et comme le demande lui-même, Sambi aussi. Bon, donc il faut que cette affaire soit étalée publiquement la semaine prochaine à Trocadéro. Il y a même ceux qui ont signé aussi cette plainte, qui viendront à Trocadéro la semaine prochaine, pour exprimer à l'opinion internationale quelle était leur motivation lorsqu'ils ont initié cette procédure, qui est complètement détournée par Azali aujourd'hui à des faits strictement politiques. Voilà. Je me présente Traoré Doro, je suis un doyen panafricain que je batte avec les collègues qui sont là, comme toutes les jeunesses africaines. Ce que je peux ajouter aujourd'hui, on va s'adresser à Azali, yeux dans les yeux, en tant qu'Africain. On a peur de rien. Le chantage ne marche plus en Afrique aujourd'hui. Les Africains qui sont décidés aujourd'hui, des îles du Comores jusqu'à la terre ferme, on veut notre liberté. Aucune intimidation va nous faire reculer. Il va nous trouver dans son chemin. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. On est là. Quel que soit, comme dit Maître Saïd, le procédure mensongère qu'il est en train de faire à ces gens-là, Sambi et l'équipe, il va nous trouver à son chemin. Cette victoire, Inch'Allah, en 2021, l'Afrique va obtenir sa véritable liberté. La France qu'on est là aujourd'hui, on va s'adresser aux Français. Qu'on n'a rien à peur à dire la vérité à M. Macron. Grâce à ce peuple africain qu'on l'a fait libérer la France des joues des Allemands. Aujourd'hui, la France nous a maintenus dans l'esclavage pendant 70 ans ou 80 ans. Monétaire, politique, judiciaire, économique. Les Africains, on meurt en Méditerranée comme des mouches. Personne n'en parle. Mais s'il y a 3 Blancs ou 3 Français qui meurent, tous les médias du monde en parlent. Mais la vérité va sonner cette année 2021. On va chasser la France de l'Afrique. On va montrer les Français. Les Français savent qu'ils ne sont pour rien. Nous, on va montrer au gouvernement français que nous, les Africains, on est prêts à mourir pour notre liberté. Personne ne va nous empêcher. Les dirigeants marionnettes qui les ont mis la tête de nos États, ils vont nous trouver à leur chemin. Ils vont avoir le cercueil ou court dans les bateaux. On verra ça en 2021. Merci. Bravo. Bravo. Bravo, président. Merci. Merci, monsieur. Holiho le makati ya namna ukode ya diyo ngamonao mananyasi mtukufu woye makaulu bokode ya yone sabanu ebidiyo utoona ndongo ya sulutia sambeba ide manaziko uhauli shekali daza kitoko fibari na ule ne ondukoti miki ya watu namna tele subutiyo kozi
Rienge mruo kwa hachaha uwa wanawafu Afugo wasaya Hatoa wasamo hazili Rido amba kana mtauri swalize chuma Mtauri swalize mfuwa hatu Kamtona kawe miji injia na unafiki Chamnyezi Mungu wasama ukana ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء Ntiatu kejato kana baraka kejato kana ndongoe kaizingiziwa ni wamezi wala wabamaze kwa mji wala wabama notablo wote pia watotile na wamezi Yasimbare mifano wasaya maukana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Panata unu magaridiyo Mamondu ikayao Mamondu nafikiunu Watu ya ukaa Ulado utoshinda ya ritane lebala Ulado utoshinda lirongo lebala Chango tuwa udemana plake na udemana takla uwa unafiki tena Na Mwenyezi Mungu halaani Ze tobia za kinafiki zina Azaliyeti mru ya jo Shinda ya baki yavo hata muda mwinji Shemanele ya wata wakati unu Do ambango watu wanenaye Wasango wanafiki Do ambango antao Wende warumezi na haucha usa ulio Emana mtotanga nyaranti motowe bana woyindi na sofe Shanga jina haki banga mzuguli yao Nganyina nyina rosha hanyu na magari ya hanyu na zikana pesa hanyu Ndiwa ze ukananga wandu wika yao Kwa tuwa na ze fami Wandu wika yao kwa torture wao Nyoti pia nga mjuwa polisi ya komore na mnabokodo idio Nga siwa ndurulona irundi Siwa ndurulona ubinadamu Siwa ndurulona Mwenyezi Mungu Ijo fikiri Rike batima sonti piarende Shawana toa lomanga manu Nuka tuchua iso anzao niso tuanzi Eke kwa chatende ya mungu atuamba kena asali na sobaki yabo Woti binadamu na Mwenyezi Mungu juu Au kaide ya nabi wakana inna Allah ya'lam ma fi sudur Na mdati mjua ya ukana Ya hikma no uri asa Yinu Mwenyezi Mungu ya unikawa ya nzao يقول تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء Mbeti sura tukana kana utoa likume kesi ndio utoka president baada ya azali. Kana utoa hapo kuitoka yote kesi ndio utoka ingo tukakachao. Mama sisi katina bezwe. Kasi hunu emana hoya tunasha tunaona hatuna sifarata. Chabanu ndio ukweli mwasu bitiambe uzo kweli. Kama sina natenda yale mjoli ile hapo kama mjoli menyaka mjoli support. Na mterita na nyeri sikini mzee woi. E mwanae tu anakati na muona mitu tambia. Haizo antounika mwana nyasi Abdulazak Shansi kayao yetu amana wahene yaonese ze fikira zae ili towe fatihari pahe tenderado omba Mwenyezi Mungu yali ise hanje manada wali joishia ukahanga mia muda utoa hale mtoto wameka mwawende kwa kwa Kofidi awe libere أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وآل محمد ومن وتكفو وننوتوه نواتتين مدينه Mwezi mnamnusuruni amhifadhini amjalieni muke mengoni waruma fili wahe atarahifa aritin bevahe aljannat firdausi insha Allah biidhnillah alkarim hamara ya mwiso simbushuriani mahamema wahairi na suha njema mwezi martezi piasta risijua mane maha 2020 kawakama arrestation Siveleja na mhono bonani wangu hasotan Habatu, Manyatu, Fundu watu, Muhibi watu Ahmad Abdallah Sambi Mezimu amhifadhi Van Alio Mezimu amtoe Haikun fayakunya Urdehalo mezimu Amregeza mtume sufu Habahe Hawa na wahe Urdehalo Veleha mtume inusa Inseba Yamravia haikun fayakuna risijua mane azali tsahan tamani monento monjeba yahe mparento monjeba yahe kavasi muswezi tongo ate komore paron na changa yode harusi yahe revrema cyclone kenetini mjamsanda misanda ya ede tourne chema vojon hai vuje coronavirus ina bejereme watu Vula etinyengi ya basla mwenze zija arega chama voshon hai lini ba tipo vavo simnya mwezi Mungu amjali azali
wasonzwande rimsikiru mleshu mwanyawe fani raharme dakka kalla wadalla badai saikomo favo matazi diskuru watu wengi warumu watu mwenye givani benzija jenumla liheni yehipara le 11 janvier le 11 janvier akani favo dakka favo le 11 janvier nisira kila mtusire komorio tipia wamwali wangazcha haswa tanwa nzuani mwenza harma skartie harma emira harma ibishi waushusha magari na shushe magari yemenya kushike mavareni waushusha mawe na shushe mavareni wahubaya mavareni alawi iyo ti journée irongolo il morto yo journée irongolo azali nalawe vavu smulali hadi bersi shabada vavu kila mtu ilio amba ata mwe azali atojua mwe azali tatovenza ulawa na tovenza mzwani rumzigari wa mzwani rumuhuku mzwani paske kila ilaho amsiki amadamdongo sabi ambalia paske mzwani ilio ambane weveze sheha harma masoyo manne waede mujomane jena kupose candidature député kila mujokumune asuvutewa waikatsa aone vuke leader politique mzwani amsiki salame ambalia aila hoho waida mtunishohe kokoseki ambari wanzono mila kokoseki aila hoho ajaja zindie watu basi Zambia kila mtasamue azali wamtato venza aulawa bemeka aulawa mtoshuka pareni nzine na watu pasko unu teroristi lega mkashida zingaria wasomu wao mtoshuka nzine pasko uwa atoro honyengi msijua zroho astoa amwa gazo amwa mutu amwa kolonel komanda feswali ilisi ya nyengi dongo hulawa linida munu wada aishwashida watu watareme kuteta waireme kuteta wampulia rutoshuka pareni nzine be wami sisi timtwa violasi wamsada harma operation ilangilangi twatushuka pareni rumreme kava azali alawe kwa urisima pengele watu waliomane avole ozo tafanye chovo wahada sojona aksio wasifwe vahara rutoshuka mavareni be para le 11 insha Allah taala pia rishuka il morto opération azalina lawe takka vavo watu warishuka mavareni rishuka msambu wangazija rishuka moroni dungabanene tanwa sunbeti salam رجل توالي دولة يا حكي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد شكرا وليهو دي مكاتي نمنا ليو كرجاجو تيمزيبانو راري جام شكريان يوكا يا جويا جباني يا جاباكي هرما باينجا إليرا باينجا منزيما yodo binadamu yode diferansi ya mruhisi dulma au kanyoti pia mfilmewa mono ezebiro o ministeri na yonti pia mone mishana mone stobian ulandi ho e mafonctionnaire wa komori waliho mone e uchafu liyo ojomba e prison ikayao giyo moroni haizo ndasita ukamjaban lelo mjem monese utukifu monese yauka edulma hinu ifo wake wandu wasambe picha ushahidi shamnyezi Mungu juo izo wekayao de azali yasifanya Mwenyezi Mungu juo mtukufoi no wanya nyaonti pia ikayao kwa tulimishi hao abukarja joka na rogoke tulonja rishahidi ya mara ya saya yauka nas'alullah al-azim an yakhrujahu salimina ghanimina li mashi'ati ar-rahman Mwenyezi Mungu ta'alia ya laumi hononi wahi madhalimu wanu na muo nono ekambwa bente haina mduwe ikayao gufanye dhulma yinu Mwenyezi Mungu maulia au ya mto shauli hodo wakati ikayao haisaha toha atumbu mipaka haruma enti ngamona ukabana wasainu sonti pia ngabo wandu wasubitiwa meza kodi watole wa wandu wajewa watowe zero za hao
shasisi atezero zatu zinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wodo ujozitoa aboge na mpwe wa andua che wariwe watiriwe kartina do ketiro tikana ngarjo hambe zako eli atwa katirjo kaneze mayeza ukaridibe ridibe karishidi bainga ngabwana fikwa dungo amba izo kazamba Mwenyezi Mungu amba ukana falaula dafa'ullahi an-nas ba'dahum li ba'd illa fasadati al-ard ekakari tatwe mwanadamu wei basi arudi ya Komori ngejo ofisi dishiha na yabo ngarijua ya ukangarjo uzisi wa sontipia aina ujokana na zikada shinda zifana naruombe Mwenyezi Mungu haina narjuka ya Mwenyezi Mungu yaritole dhalimu woi muda utoa hale Allahumma dammiru a'da'ana wa a'da'i juzur al-qamar Allahumma ajjilu hilaku Ghazali wa man ma'ahu Allahumma ajjilu hilaku hadha al-dhalim fi juzur al-qamar Allahumma aftah lana abwab al-khayr Allahumma ansurna wa la tansur alayna Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wasalamu saina alhamdulillah bainga mzima sisi ngasi harumwe bwana inu hata mpakari hulana ni daula ya haki kamgwa benze je abo wandu wadio sababu inge waniche garjo fete rionese e furaha ya hatu haina katujo kimisi garjo wonesa kana bana karongo wao basi tiwa ruma sitiwa shenzi wa wandu siwa ungwana ngari hesao de chimbo la ungwana kwezi ungwana ngasinu siwa Komori masiwa mane maore tuani mwani gazija asipia nasini zorangu zamani diba ulozi haziza migono zinu harima mitanganigo waliazatu zinu harima mtanganigo waliazatu rijito wafidia liwanie mipaka ya Komori daima gastiarisi wanati wa Komori lazima licheze damu isipote wana ngasinu siwa Komori masiwa mane maore tuani mwani gazija asipia ngasini zorangu zamani ima ulozi aziza mihono Shabani risika na pia waumbe na washe Shabani risika na pia waumbe na washe domaesha ya usoni ya hatusiwa na tiwa Komori. Shukran. Abunda navhedina la vile. Yewa. Beramu isipepeza inadi ukombozi pia Edamuna iwenuha asibabu ya heri welatanga ya ukomoria narikeni amahaba Yahuveza ya masiwa yetu wasiwa Komori damu jima wasiwa Komori dini jima ya masiwa razaliwa ya masiwa relewa wolane alisaidia narikeni azima ibenze watwania mahaba ya dina dunia Beramu isipepeza rangu mwezi sitayajie Edamuna iwenuha zisiwa zatu zikatuha maore na msuwani mwali na ngazija narikeni amahaba
Yahubenza